Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Sean todos Todos. muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Gênesis, o princípio. Tema general, Génesis, el principio. 4, Abraão resgata Ló com 300 Mensaje 24. Abraham nascidos rescata a Lot con 318 hombres nacidos en su casa. Leitura da Bíblia, Gênesis 14, versículos de 1 Lectura bíblica, Génesis capítulo 14, versículos del 1 al 24. Nós estamos lendo e também Nosotros estamos do Senhor a respeito leyendo y también oyendo la palabra del Señor con relación a la vida de Abraham. enquanto que na geração dele não havia quem adorasse o Deus En su generación no había quien adorase al Dios verdadero, enquanto que todos os da sua geração adoravam a deuses mientras falsos. todos los de su generación adoraban a dioses falsos. Havia uma inquietação em um único homem, Abraão. Había una inquietud en un único hombre, Abraham. En su corazón la búsqueda del Dios verdadero. Isso nós podemos ver em Salmos Esto nosotros podemos verlo en Salmos 14, versículo 2. do céu. Olha o Senhor para os filhos. La generación de Abraham de los cielos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Entenda se a quem busque a Deus. para ver si había algún entendido que buscara a Se a Dios. quem entenda por que Deus criou o homem e para que propósito existe o homem. If there are anyone who understand why God created man. Mas ele não encontra Si hay ninguém alguien que entienda por qué Dios creó al hombre y cuál es el propósito del hombre. Anyone who understand him and who Pero él no encontró todos correndo a nadie que lo busque y a nadie que lo entienda. after his own interest. ninguém se preocupa com o que Deus Todos deseja, se o Deus que criou corriendo os céus e a terra. detrás de sus Everybody's concerned propios about what intereses, God de sus desires. intereses God propios. created heaven and Nadie se preocupa con el deseo de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Ele buscava a Deus. He was seeking Pero gracias a Dios que había un hombre diferente. God of glory appeared to him E o Él tirou buscaba a Dios. dos caldeus. and took him out of Y el Ur Dios de la gloria Levou até se a le apareció de Canaã, a terra que lhe foi prometida. y lo and brought him to the quitó, land of lo Canaan, sacó de Ur de los caldeos Então nós y lo llevó chegamos até hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra que se le había prometido. we have arrived to the Entonces chapter 14 of nosotros Genesis. no entanto, llegamos os- hasta o el capítulo anterior, 14 13, de Génesis. relata uma separação de Abraão com Sin Ló. embargo, However, the previous el chapter capítulo was anterior, about capítulo separation 13, nos between God relata and Abraham. una separación de Abraham con Lot. Buscava fazer a sua vontade. Abraham sought the true God, and Abraham he strived to do buscaba his will. al Dios verdadero Deus y Altíssimo, buscaba hacer su céus e voluntad. terra. He knew the mighty God who created heavens and Él conocía al Dios Altísimo, que hizo Deus los era cielos y la possuidor tierra. de toda a terra. And more than that, he believed that Y God más que possessed esto, the heavens and él earth. creía que Dios era el poseedor de toda la tierra. Abraham gave his whole life to him. El Confiou día que Dios lo llamó, And he él entregó entrusted his toda su vida a él. a partir daí ele seguia a esse Deus Le verdadeiro confió su futuro. segundo a palavra dele. And from that Y point on, he a would partir follow de the allí, true God él according to his will. seguía a Nós já este vimos Dios que depois que ele verdadero passou
según, según su palabra. fraquejado na questão de ir até o Egito, We saw that Nosotros after ya he vimos que passed después through que Egypt, él pasó was, por Egipto, was, aunque he was haya weak when he went down to Egypt. a- mas Deus o se haya abençoou por debilitado causa en do la seu cuestión coração. de But God ir blessed a him because Egipto, of his heart. Ele saiu do Egito como um homem muito rico. And he pero left Dios Egypt lo as a bendijo very por rich causa man. de Mas su desde o corazón. início, quando Deus o chamou para Él ele deixar salió a de sua Egipto terra, como un hombre muy rico. Ele trouxe Pero consigo desde el um comienzo, parente. cuando Dios lo llamó para que él dejase su tierra, la casa de sus padres y su parentela, él trajo consigo a un pariente, a Lot. And Lot did not have the same heart as his uncle. Não tinha a mesma pureza, não tinha a Lot mesma fé. no tenía el mismo corazón que tenía su tío. E Ló buscava ainda No seus tenía próprios la misma interesses, pureza, no tenía la misma fe. And Lot was seeking his own interest Y and Lot possession buscaba of aún sus Portanto, propios nós vemos intereses, dois sus homens intereses caminhando propios, juntos, principalmente las posesiones en la tierra. Therefore, we see two men walk together, Por tanto, together nosotros with vimos different dos purposes. hombres caminando juntos, pero con diferentes visiones caminhando y con juntos. diferentes And Lot intereses. also became rich, following together Y with Lot, his uncle. él también se enriqueció caminando junto con su tío. All his blessings, they came by being close to his uncle. Toda su bendición viene de estar cerca de su tío. O seu gado, portanto, o seu grupo de pastores. And he also Él had también, his flocks, his cattle, por and his consecuencia, tuvo sus rebaños, Então, su a terra ganada, em que su estava ganado, Abraão por e tanto también Ló su não grupo de podia pastores. mais suportar os dois. So the land where Entonces, Lot la tierra en que ellos estaban, Abraham y Lot, Porque no teria podía que ter más separadamente soportarlos, um contenerlo a grupo los de dos, Abraão e também rebanho de Ló separadamente. because they porque would have to tendría que have tener different groups. separadamente un grupo de rebaño de Abraham Gado y com también pastores. tener separado el rebaño de Lot. The cattle and also with the shepherds. A Bíblia diz que de sorte que não podiam Así con el ganado y también con los na pastores. presença do outro. And the Bible says that they could not La dwell Biblia nos together. dice Não podiam habitar que ellos juntos. no podían Could not habitar dwell together. uno E en la Abraão presencia percebeu del que foi um otro. erro trazer Ló, que não tinha o No mesmo podían coração, a habitar mesma visão. juntos. So Abraham realized that that Y was a Abraham mistake to percibió bring que Lot fue because he un did not error have the did not have the traer same a, heart. a Lot, Disse ao seu que no sobrinho tenía su mismo que corazón se ni su separar misma visión. e permitiu que o sobrinho escolhesse primeiro para Y que lado dijo a ia. su So sobrino he told his que nephew that they él would tenía have que to separarse go different ways, y and he permitió allowed que his su nephew sobrino to choose escogiese which way. primero Se ele fosse hacia qué pra lado direita, él Abraão iría. iria para a esquerda. Se ele for para a esquerda, Abraão iria para a direita. If his nephew choose to go to the right hand side, Si él he would go fuese to the a la right hand derecha, Então, Ló Abraham viu iría Jordão, a la izquierda. Si él fuese a la izquierda, Abraham era iría uma a la derecha. planície bem regada. side. Entonces He Lot realized that the vio plains of Jordan todo el valle del Jordán, que era una planicie que estaba bien regada. water everywhere. Ele escolheu aquela vida mais fácil. He chose Él that escogió aquella vida más fácil. Pouco a pouco, ele foi se mudando. Sin até embargo, entrar na cidade de Sodoma. poco a poco él fue mudándose hasta entrar a la ciudad de Sodoma. Capítulo 13, versículo 13 de Gênesis fala que os homens de Sodoma Capítulo 13, versículo 13 dice que los hombres de Sodoma eran pecadores y eran malos y grandes pecadores contra el Señor. apartando-se de Abraão, Ló foi pouco a pouco Apartándose de Abraham, Lot fue poco a poco
yendo para vivir en una ciudad de grandes pecadores. Live in a city full of wicked and sinful men. A consequência disso foi trágica. Ele La consecuencia de esto fue trágico. Él perdió a su esposa, que se convirtió en una estatua de sal, As a pillar of salt. e de suas duas filhas ele obteve descendência. y a sus dos hijas tuvo la descendencia, Daughters, he had a descendant, llamado de Moab y Amón. Ammon. Uma situação lamentável. A very sorrowful. Pero Tudo por una conta situación de Abraão, lamentable. quem estava à Todo bênção porque de él se apartó de Abraham, con quien estaba la bendición de Abraham, de Dios, Deus, perdón. então, abre Una vez que se separaron los dos, Dios entonces abre su corazón a Abraham. Open his heart to Abraham. Isso também, irmãos, se aplica a nós. And this is also Esto también, hermanos, se aplica a nosotros. 2017, nós passamos A partir del año 2017, nosotros pasamos a percibir cómo Abraham debemos obedecer a la palabra de Dios, que es ella misma la que haría la obra de Dios. God, because the word is what does the work of God. Pedimos ao Senhor nos dar esse coração simples de crer na Pedimos palavra al do Senhor Señor que nos dé este corazón simple de creer en la palabra del Señor y obedecerlo, Obey it. sem acrescentar nada, sem subtrair nada, sin agregar nada, sin quitar nada, y ejecutando conforme a la orden del Señor. 2017 o Senhor nos abençoou muito. So from A 2017, partir de 2017 el Señor nos bendijo mucho. O Senhor quer nos abençoar, queria nos abençoar ainda mais. Sin embargo, el Señor quería bendecirnos aún más. Precisava ter certeza Y el Señor necesitaba dessa luta, tener seguridad que todos están alineados, comprometidos en esta lucha, son de la misma visión y con un mismo corazón. nós não buscamos fazer a nossa própria obra. Nosotros no buscamos hacer nuestra propia obra. Corremos atrás dos próprios interesses. Nosotros no vamos detrás de nuestros propios intereses, Posição, fama, sea para buscar más posición, fama, nombre o dinero. nós buscamos ter o mesmo coração puro de Abraão, de dia Nosotros encontrar buscamos esse tener verdadeiro el mismo e puro servir corazón de até Abraham, vida. de un día encontrar a este Dios verdadero y servirlo hasta el final de nuestras vidas con simplicidad. Nada buscamos para nós mesmos. we are not seeking anything Nada buscamos para nosotros mismos. Paulo disse em Atos Parece muy semejante a lo que Pablo nos dice en Hechos capítulo 20 a los presbíteros de la iglesia en Éfeso, vida dele que nada consideraba la vida de él preciosa para sí mismo. vocês podem acompanhar. Atos capítulo 20, follow Ustedes pueden acompañar leyendo Hechos capítulo 20, porém em nada considero versículo a vida 24. preciosa para mim mesmo. Pero de ninguna cosa hago caso, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Desde o dia que o Senhor nos chamou, nós não consideramos Esto mais es, a nossa desde el día que el Señor nos ha llamado, nosotros no consideramos más nuestra propia vida preciosa para nosotros mismos. seguir o Senhor, seguir conforme a sua palavra. Nosotros pasamos a seguir al Señor, seguirlo conforme a su palabra, con simplicidad, para donde el Señor nos envía, nosotros vamos. wherever he sends us. Paulo só queria completar a sua carreira. Paul just Pablo solo quería completar su carrera. O ministério que recebeu do Senhor para Solo quería testemunhar o evangelho terminar el ministerio que recibió del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ele pregou o reino
para esto, Él predicó el reino that he preached the kingdom. durante todo su ministerio. Igualmente nós pedimos ao Senhor esse mesmo coração. Likewise, Igualmente nosotros pedimos al Señor este mismo corazón. seeking anything for ourselves. Nada buscamos para nosotros mismos. Fight for the kingdom. Nosotros queremos luchar por el reino. Todas as coisas. Que Cristo pueda encabezar todas las cosas. First of all, in our Primeramente en nosotros, en la iglesia. Os seus cooperadores. we are his Nosotros somos sus siervos, sus cooperadores. Ló se separando de Abraão, Y una vez departed from Lot Abraham. separándose de Abraham, que têm a mesma visão, a mesma lo que simplicidade quedó do son coração de los que tienen la misma visión, la misma simplicidad del corazón de Abraham. Abraham. Aí o Senhor quer nos abençoar mais ainda, só que agora de uma forma Ahí el Señor quiere bendecirnos aún más, solo que ahora de una manera más concreta. Gênesis 13, versículo 14, aconteceu depois da separação. Génesis 13, 14, después sucedió después que se separaron Abraham y Lot. Separou dele, Dijo el Señor a Abraham, después que Lot se separó de él, After Lot, levanta los ojos, lift your eyes now. porque de um lado o Senhor estaria Porque por un repetindo lado, a mesma promessa el Señor estaría repitiendo la misma promesa a Abraão ya e a sua hecha descendência. para él de darle la tierra de Canaán a Abraham y a su descendencia. Abraham to give the land to Abraham and his descendants. Mas agora ele faz uma coisa mais concreta. And now he was doing something even more concrete. Ergue os Pero ahora Lift your eyes. hay algo más concreto. Da mesma forma está falando para nós. Levanta Likewise, los the Lord ojos. is speaking to us. El Señor de la misma manera está hablándonos a nosotros. Now the Lord gave us a promise. Promessa Si é hasta promessa. ahora Dios nos dio promesas, Precisamos tomar posse dessa But promessa. we must take promesa es promesa. Então agora Deus nos faz Necesitamos tomar posesión de esa promesa. Y entonces ahora Dios nos hace dar un paso más concreto. Agora Deus tem liberdade. Now God has freedom. Lot se separó de Abraham. Olha para Ahora Dios tiene libertad. olha desde onde estás. Levanta para o los norte, ojos. para o sul, para o oriente, Mira, para o ocidente. Look Mira, from the place where you are. mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al A occidente. ti e a tua descendência para sempre. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Repete-se a promessa dada anteriormente. Esse versículo 15. The promise is Aquí repeated. se repite la promesa dada anteriormente, el versículo 15. Contar o pó da terra, então se contará também a Y tua haré descendência. tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aí versículo 17, levanta-te, versículo 17 dá mais um passo concreto. Verse Ahí el versículo 17, levántate. concrete step. Versículo 17 va un paso más concreto. God says, lift your eyes. Versículo 17 fala, Versículo "Levanta-te 14, él dice, levanta los ojos. dessa terra." Verse 17 says, "Arise, Versículo 17 dice, levántate, Agora, ve irmãos, por la o tierra Senhor nos pede pra a lo largo de ella. através de sua palavra profética. brothers and sisters, Ahora, He is hermanos, asking us to el lift our Señor eyes nos to pide the prophetic word. para levantar los ojos a través de su palabra Parece profética. ser impossível. Even if it may seem Aun que sea algo que parezca imposible, que sea over imposible, here to the United States. São el Señor nos trajo aquí a los Estados Unidos. 50 states to be conquered. Son 50 estados para que conquistemos. São continental. Seems to be a very Parece un país big conquest de- because difícil de conquistar por sus dimensiones continentales. Mas, irmão, nós não medimos
y nosotros somos tan pocos. But saints, we are not Pero evaluating, nosotros assessing the no medimos, Nós apenas no acolhemos. probamos la palabra del receive the Señor. word and we believe in O the word. Senhor nos mandou. Nosotros erguer os solamente olhos la para nós recibimos olharmos. The y Lord creemos. tells us to lift our eyes and we are looking at El Señor nos mandó a alzar los ojos para mirar y nosotros miramos. and then the Lord told us to arise Y and después walk in the land. E nós, nos então, dice el Señor que nos obedecemos a sua levantemos y recorramos la palavra, tierra. levantámonos e nós estamos Y nosotros recorrendo entonces esta obedecemos su orden. Obeying his order. We Nos know levantamos that we are walking y in the nosotros land. estamos recorriendo esta tierra. país continental. How can we conquer this continental country? ¿Cómo vamos a conquistar It is with the Lord. este Quando país nós continental? obedecemos a sua palavra. For us, we just obey his word. Esto es con el Señor, esto es algo del Señor. En cuanto a nosotros, nosotros obedecemos su palabra. Deus, Por então, tanto, além de nos los prometer, hermanos que están aquí en los Estados Unidos, erguemos os olhos. Besides promising Dios us, entonces, he's aparte de asking us to lift our prometernos, eyes. Él nos pide que nosotros levantemos, alcemos nuestros Própria ojos. necessidade. Let's stop looking at our Vamos own needs. a parar Parar de olhar mirar a nuestras propias necesidades. Stop looking only at where we Vamos a parar de ver solamente donde nosotros vivimos. whole land that God promised to give us. Vamos a mirar a esta tierra que el Señor prometió darnos. And after that, what should we do? Levanta-te. Levanta, alza los ojos. Fique parado. Do not Y stand después, still. ¿qué hacemos? Não continue acomodado Levántate. no seu lugar. Do not feel comfortable in your No esté place. parado, quieto. Let's arise. Vem para No continúe cómodo en su lugar. Vamos a levantarnos. Vamos fazer, vem e vê. Let's Venga al CP. come and see. Vamos participar do TCI. Let's participate of the TCM. Vamos a hacer, ven y ve. Participar da missão família. Vamos a feminina. participar del TCI. Vamos participar de Vamos a participar de la misión familiar, Family Mission. Mission trip. Vamos a participar vamos aperfeiçoar-nos para sermos de la Mission Trip. Let's be perfected to become co-partners. Vamos nos levantar. Vamos Let's arise. a perfeccionarnos para ser colportores. Let's go walk. Vamos a levantarnos Onde você percorrer, y vamos Deus a recorrer. Go. The Lord will give you. levanta-te e percorre Donde a usted terra recorra, a sua larga. Dios te lo dará. Eu te darei. Arise. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Ainda foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto Y Abraham, a Hebron, e levantou cambiando ali um sus altar tiendas, ao Senhor. Then Abraham removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Lord. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês se localizarem. Pretty soon I'm going to show you a map so you can look. Ahora voy a mostrar un mapa para que ustedes se puedan localizar. De Deus ter aberto o seu coração, capítulo 14. acontece Después uma situação de, que Deus pôde de lo que operar milagres. Dios ha abierto su corazón, capítulo 14, sucede una situación en que Dios puede operar É uma milagros. guerra de 4 reis contra 5 reis. Which was a war of 4 kings against 5. Es una guerra de 4 reyes contra 5 Naquele reyes. tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, Capítulo rei de 14, Elasar, versículo 1. Aconteció en los días de Anrafei, rey de Sinar, Anoc, rey de Elasar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. Arioch, king of Elasar, Kedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of nations. É até difícil de ler, né? Very difficult to read. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que esses 4 reis estavam Es hasta difícil leerlo. da região da Pero lo que yo quería mostrarles a ustedes que estos 4 reyes eran 4 reyes en la región de Olha, eu vou ler Mesopotamia. aqui o que eu preparei, mas você não precisa guardar, tá? Então, I'm going to read one. Yo voy a leer aquí lo que yo preparé, pero usted no necesita retenerlo esto. Anrafel é rei de Sinar, região sul da Mesopotâmia.
Amraphel is the king of Anrafel, el rey de Sinar, región sur de la Mesopotamia. conhecida por Babilônia. And later on, this region is known as Babylon. Então, Más ali da tarde região conocida onde como Babilonia. Abraão saiu. This is the region where Abraham came out. Entonces, Esse é allí o de la región donde rei Elazar, Abraham salió. que é capital de reino sujeito Este a es uno de los Elá, reyes, na el rey There was one Eleazar, the que era Eleazar, which is the capital of la- a king es la capital de un reino sujeto a Elón en Caldea. E Kedorlaomer era rei de Elão, uma antiga civilização no sudoeste. Y do Kedorlaomer era rey de Elam, Solomon. He was una the king of antigua civilización en el sudoeste del actual Irán. southeast area, which now is Iran. Kedorlaomer, ele era rei mais forte e dominava a região Kedorlaomer, onde está o él atual era el rey más fuerte y dominaba la región Back then, que es and donde he está el ruled actual the Irán. region which now is Iran. E Babilônia se localiza onde hoje é o Iraque. And Babylon is in a region Y Babilonia is se Iraq. localiza E donde Tidal hoy es também Irak. É um termo hebraico para se referir aos povos ou nações que não Y são Tidal, rey de Goim, es un término hebraico. A Hebrew expression. Son pueblos o naciones que no son judíos. Peoples and nations were not Jew. Portanto, Jewish não people. se sabe sua localização exata, mas era aliado ao rei de Elão. Therefore, Por tanto, no se sabe su localización exacta, pero era un aliado al rey de Os Elom. 4 reis eram da região da Mesopotâmia que dominaram os 5 reis. Entonces, locais, onde los estava 4 reyes eran de la región de Mesopotamia que dominaban a los 5 reyes locales donde estaba Abraham. who were in the region where Abraham was living. Eles dominaram aquela a região onde estava Abraão por 12 anos. Ellos E no 13º dominaron ano, aquella, os 5 reis se la región rebelaram. donde estaba Abraham por 12 años, y en el 13º año los 5 reyes se rebelaron. Here, the 5 kings, they rebelled against the 4 kings. E os 5 reis eram Bera, rei de Sodoma, que juntamente com Gomorra eram Y los 5 reyes cidades eran localizadas em Bera, planícies rey de Sodoma, And morto. contra, Bera, he was the king of Sodom. y junto con Gomorra era ciudades localizadas en la planicie cerca del Mar Muerto. Tirsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, é uma cidade da planície de Sidim, na região do Mar Morto. Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sidad, rey de Adma, es una planicie cerca de la región del Mar Muerto. The Dead Sea. Semebé, rei de Zeboim, uma das cidades da Pentápole, que são 5 Semeber, rey de Seboim, Gomorra, Adimá, Zeboim, una de las ciudades de la Pentápolis, que son 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, de la mencionada planicie del rey de Bela, Gomorrah, Zoar. Admah, Zeboim, and Bela. Então, eu vou pedir para postar mapa para mostrar aquela região. Não sei se Entonces, Ask you to yo le voy a pedir que map. muestren un mapa para mostrar aquella Abraão región. estava aqui, né? Abraão foi morar em Hebron. Aquí Abraham está, was in this Abraham estaba aquí. Os 4 reis são Abraham dessa região aqui da fue a Mesopotâmia. vivir en Hebrón. They were from that region of Y los 4 reyes son de esta región, de aquí de Mesopotamia. Ur of the Chaldeans. Aqui está a Babilônia. Aquí estaba Ur de los Caldeos. Aqui está toda essa aqui a região da Aquí Mesopotâmia, está norte da Babilonia. Mesopotâmia e sul da
da Mesopotâmia. Aquí está toda esta, es la región de Mesopotamia, al norte de Mesopotamia y el sur de la Mesopotamia. Abraham left Ur of the Y Chaldees, Abraham salió de Ur de los Caldeos, fue hasta Harán. Virou o primeiro hebreu. and over there he crossed the Euphrates Fue de allí que él cruzó el río Éufrates Canaã. y se tornó el primer hebreo. Canaan. Damasco é Y vino a esta región de Canaán. Is Assyria of today. aqui é Israel. And Damasco Israel es of our day. Siria hoy en día. Aqui é onde está Iraque. Aquí es Israel, That location is el Israel de hoy. Síria. Aquí, in Syria aquí es donde está Irak hoy. Iran, Irã é. and Iran. Siria es por aquí. Então toda essa Perdão. região, Irã está aqui, né? Irán, Iran is over there. Irán. Toda essa região que é a Mesopotâmia. Entonces, toda esta región, Então, os Irán quatro está reis aquí. aqui eram muito Toda fortes, esta región, dominavam toda esta os región cinco reis aquí es la do Mesopotamia. do Mar Entonces los Morto. 4 reyes aquí eran muy fuertes y dominaban a los 5 reyes y todos cerca del Mar Muerto. Esto aquí es el Mar Muerto. Dead Sea. Abraão, ele foi até, vocês se lembram, foi até Siquém, certo? Abraham, él fue hasta, Ele chegou no sé si na terra de recuerdan, Canaã, chegou a fue Siquém. hasta Siquem, ¿es verdad? Land of Canaan. He arrived Siquém, in Siquem. Cuando él llegó a la tierra de Canaán, llegó a Siquem. And over there he was before two mountains. Siquem, él está delante de los dos montes, el monte Gerizim y Ebal. About that yesterday on the first ali message. mudou. Nosotros comentamos ayer en el primer mensaje esto. To Bethel. Betel de um lado, Allí Ai de outro lado. Cam- Bethel on one movió side, sus Ai on the other. tiendas hasta Betel. Betel por un lado y Ai por el otro lado, al otro lado. And now Y ahora it says that dice he que set up his tent colocó in Hebron. sus tiendas aquí en Hebrón. Jerusalem is in between. Então, Hebron está ao sul de Jerusalém. So Hebron Jerusalén está aquí. Jerusalem. E a- Entonces, aqui, Hebrón justamente está hoje, al sur de Sodoma e Jerusalén. Gomorra estão em ruínas, Y desapareceram. So Aquí, supposedly today, supuestamente because Sodom and hoy, Gomorrah, porque Sodoma y Gomorra están en ruinas, han desaparecido. so this is the Dead Sea. Hoy se supone que esto es el Mar Muerto. Sodoma y Gomorra hayan estado en esta región. Durante o curso do Rio do Jordão. Isso aqui é o Rio do Jordão. Puede ser en esta región o puede hasta ser durante el curso del río Jordán. Esto es el río Jordán. Solo para que ustedes se localicen, este es el mar de Galilea, Do Jordão. This is the beginning of the Jordan River, Forma que es la naciente del río Jordán. the Galilee Sea. e desce até Mar Morto. It goes down to the Dead Sea. E o Mar Morto Forma el está mar de a Galilea 400 metros abaixo. y desciende hasta el Mar Muerto. Dead Sea is Y el Mar Muerto está a 400 metros bajo el nivel del mar. Tão baixo que essa água que entra no Mar Morto não sai mais. it is so low the level that Tan bajo que este agua que entra al Mar Muerto no consigue salir más. Concentração muito grande de sódio, de sal, por isso chama Y Mar allí, Morto. allí es una concentración muy grande de sal de sodio. Por esto se llama el Mar Muerto. Gomorra ficava nessa região. and so Sodom and Gomorrah were located in Aquí. this region. Entonces Sodoma y Gomorra quedaban en esta región. E Hebron fica no alto. And A- Hebron Aquí en este lugar muy bajo. Então, E Hebron estava num lugar alto. Queda en la parte alta. in a higher place. E Ló escolheu planície Entonces lá embaixo. Abraham vivía en un lugar alto. Live down in the plain. Então, agora Y vamos Lot à história. escogió la planicie allí abajo. Entonces, ahora vamos a leer la historia. Deu para ter uma ideia? Tá. Do you have a good picture now? Muito bem, então vamos lá. ¿Ustedes tuvieron una idea o no? Versículo 3, ¿Pudieron todos tener esses una se idea? juntaram no vale de Sidim, que é Muy o bien, entonces vamos a continuar. Mal Versículo Marzo, 3. parece Mar- Todos estos se juntaron en el valle de Sidim,
que es el mar salado. El mar salado aquí es el mar muerto. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Só lembrando que Kedorlaomer é o rei de Elão, que é Estoy país recordando que sede Irã. Kedorlaomer es el rey de Elam y es un país que antecede a Irán. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns em Al año 14º vino Kedorlaomer, los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe, Kiriataim. Todos esses povos tribais eram gigantes. Todos estos pueblos tribales eran gigantes. Eran semejantes a los gigantes de Génesis 6. Ustedes recuerdan que en Génesis 6 el Señor habló que en aquel tiempo había hombres gigantes de renombre en la antigüedad. Y después Él dice, y también después hubo. Então, depois disso aconteceu também mais algumas coisas horríveis e geraram em alguns lugares. Entonces, después que esto sucedió, algunas cosas horribles también, y que engendraron en algunos lugares también los gigantes. Y uno de los factores que Dios haya enviado al pueblo de Israel para conquistar la tierra de Canaán es que en Canaán estaban estos gigantes que Dios quería exterminarlos. Então, o mar salgado é um mar morto que fica a 400 metros. Entonces, el mar salado es el mar muerto que queda a 400 metros bajo el nivel del mar, el nivel del mar. Cuja água possui uma das mais altas concentrações de sal, chega a ser superior Como dije, cuya agua tiene la más alta hoje. concentraciones de sal, llega a ser hasta el 25% de sal. Parte do que foi na antiguidade, Hoy, o vale el mar muerto está rodeado por montañas, montes, que da cidade de Sodoma. alcanza parte de lo que era en la antigüedad el valle de Sidim, que es donde ocurrió la batalla cerca de las proximidades de la ciudad de Gomorra. Então vamos ler aqui, versículo 8. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá e de Zeboim y de Bela. Entonces vamos a leer versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma y de Gomorra y el rey de Admat, el rey de Sobón y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Os 5 reis não venceram contra os 4 reis sob a liderança de Kedorlaomer, rei de Pero los 5 reyes no vencieron a los 4 reyes sobre el liderazgo de Kedorlaomer, rey de Elam. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram.
Then they took all the gods of Tomaron Sodom and también Gomorrah al and all their Tomaron todas las possessions, riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. 4 reyes vencieron a 5 reyes, tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones, su comida y se fueron. Eles também levaram Ló. and they also took Lot. Versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho de Ellos irmão tomaron de también a Abrão, Lot. que morava em Sodoma, e os Versículo seus 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Porém veio que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Then one who had escaped Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, Era el hebreo. conhecido como o hebreu. Abraham was known as the Hebrew, Aquele Abraham que era cruzou o conocido rio como el Eufrates. hebreo, the one who crossed the great river Euphrates. aquel que cruzó el gran río Da terra Éufrates, de ídolos e veio para a terra que Deus prometeu. que abandonó su vida en la tierra de los ídolos y vino a la tierra que Dios le prometió en Canaán para servir al Dios verdadero. Habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu. Y Quer dizer, Abraham esses carvalhais habitaba junto pertencem a al Manre. encinar de Manré, Abraham dwelt el amorreo. terebinth trees of Mamre, Manre é o dono. Amorite. El encinar This terebinth pertenece a Manret, Manre, el amorreo. o amorreu, Era el dueño de la tierra. e de Aner. El encinar, Manret, el amorreo, hermano de Escol Então, y hermano de Manre, Aner. Escol e Aner eram aliados de Abraão. So the three, Mamre, Entonces los tres, Manren, Escol y Aner, Abraão, que seu eran sobrinho aliados estava de Abraham. preso, now when Abram heard that his brother Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, 318 homens dos mais capazes nascidos em armó a sus criados, los nacidos en sus casas, 318, y los siguió hasta Dan. Parece brincadeira, né? Sounds like a joke, right? Abraão saiu com 318 homens Parece Abraham went una out broma. 318 men contra os Abraham exércitos salió dos con quatro 318 reis que acabaram de ganhar hombres dos 5 reis. against the armies of four contra kings los just ejércitos de los 4 reyes que habían recién ganado a los 5 reyes. Dos mais capazes e nascidos na casa Sucede que estos 318 son hombres de los más capaces y los nacidos en la casa de o Abraham. Senhor lhes deu vitória. and the Lord gave them victory. Então, e repartidos contra Y el eles, Señor todos les os dio homens la feridos, victoria. e os perseguiu até Obá e Entonces, à esquerda de Damasco. y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, Y ainda recobró as mulheres e os todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Não é maravilhoso? Isn't it wonderful? Após voltar, Abraão lhe feria que ¿No es maravilloso esto? E os reis que estavam com ele saiu-lhe ao encontro. Cuando com ele volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Feet of Kedorlaomer and the kings who were with him. O rei de Sodoma não sabia como agradecer. The king of Sodom did not know how to thank Abram. Rey de Sodoma no sabía cómo agradecerle. Derrotado, e os seus bens, o seu pessoal, os mandimentos estavam Ellos, todos sendo levados, né, pelos quatro Él reis. ya había sido derrotado y sus bienes, sus personas, sus provisiones habían sido llevados por estos 4 reyes. Perseguir
derrotar, ainda trazer Y Abraham, con 318 hombres, consiguió vencer, perseguir, derrotar y aún traer todos los bienes y a las personas de regreso. Vocês parecem, né? Vocês parecem como Abraão fez aqui. Vocês vieram aqui Ustedes mostrar- parecen, You look like segundo- parecen segundo como Abraham uma hizo visão, aquí. chamamento do Senhor, Ustedes parece que vinieron a los Estados Unidos vision and a calling from the Lord. según una visión, un llamamiento, un llamado del Señor. What quarters do we have? hã? 35. 35. ¿Cuántos colportores tenemos aquí? 35 colportors. E principalmente colportores. 35 colportores. Colporter women. Y principalmente colportoras. We don't have one per state. Not even one colporter per state. Vocês estão loucos. No conseguimos ni un colportor para cada estado. Os olhos But the Lord is asking us to Ustedes lift our están eyes. locos. e percorrer essa terra. Pero el Señor manda que nosotros levantemos los ojos Alguns estados não We percorremos. went through y recorramos esta Através do tierra. Expo, Nosotros recorrimos algunos estados, ¿no es así? o livro, certo? A través E nós del, percorremos alguns estados. de la Mission Trip walked through some states. y el Expo Libro, es verdad, y nosotros recorrimos algunos estados. A palavra. We are following the word. Quem vai fazer essa obra é o Senhor. Engendramos algunos contactos, nosotros seguimos la palabra. 18 homens, nós ¿Quién va a hacer esta obra? Es el Señor. Go out with 318 men. El Señor mandó a salir con 318 hombres, nosotros salimos con los 318 hombres. El resto es con el Señor. Joshua 23. Ahí yo recuerdo de Josué salimos. 23. História. Not sure if you remember this story. Josué 23, versículo 3. No sé si ustedes recuerdan esta historia. Josué 23, versículo 3. Josué 23. Joshua 23. Josué já estava velho. Né? 23. E ele chamou todo Israel, seus anciãos. Josué ya era viejo 3. y él llamó a todo Israel, a sus ancianos, y dijo en el versículo E 3, vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus. And you have seen all that the Lord y God vosotros has done. habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. All these nations because of you. Porque o Senhor Con vosso todas Deus estas naciones por causa vuestra, Lord your God is porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. que pelejou por vós. the Lord your God is El Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. 5. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de Versículo vossa presença, e vós 5. possuireis Jehová vuestro as Dios las terras echará do de Senhor delante de vosso vosotros Deus. y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra como Jehová vuestro Dios os ha dicho. possess their land as the Lord your God promised you. Isso antes deles entrarem para lutar e conquistar a terra. This happened before they went out to fight and conquer the Esto land. antes que ellos entren para luchar y conquistar la tierra. How can you Entonces, Entonces ellos tenían que prepararse. ¿Cómo se preparaban? ¿Cómo se deben preparar? rise and do a military training for all Ah, the people? ¿Hacer un entrenamiento militar para todo el pueblo? Commended them? Y así que Josué ordenó. Verse 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardar. Miren el versículo 6. tudo quanto está Esforzaos escrito pues na lei da- mucho no livro da lei en guardar y hacer todo lo que está escrito en este libro de la ley de Moisés, Of Moses. para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, Lest you turn aside from it to the right hand or to the left. sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Saints, it is the one which will give us victory. Hermanos, ¿quién va a darnos la victoria? Es la palabra del Señor. As palavras do Senhor.
vamos a esforzarnos mucho para guardar las palabras del Señor. lest you turn aside from it to the No se aparte de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. A promessa do do Senhor. not add your opinion, nor No agregue tu opinión, no quite la promesa del Señor. let us believe in the words of the Lord and execute. Vamos a creer en las palabras del Señor y ejecutarlas. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, También nem por nos eles façais mezcléis. nem os sirvais, nem os adoreis. Unless you go among these nations, these who remain among you, you shall not make mention of the name of their gods, nor cause anyone to swear No os to them, mezcléis shall con not esta serve them, nación nor bow down to them. Nós não servimos ao mundo como que han quedado de vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Nosotros no servimos al mundo como ellos sirven. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. mas ao Senhor vosso Deus. No servimos a los dioses de esta tierra, Acontece até o dia de hoje. pero al Señor, a Jehová, vuestro Dios seguiré, como habéis hecho hasta hoy. Não é uma coisa formal, é se apegar. Vamos a seguir al Señor. Pois o Senhor expulsou de No diante es de algo vós formal, es seguirlo, apegarse. ninguém vos resistiu até Pues o dia ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. This day. Olha no versículo 10. Look at verse 10. Só homem entre vós perseguirá Miren el 1000. versículo 10. One man of Un you varón de shall chase vosotros 1,000. perseguirá a 1000. 18 homens perseguiram 318.000 homens. 318 Como men. se fosse 318 hombres persiguieron a 318.000 hombres, como si fuesen 318.000 hombres. equivalentes aos 318.000 homens. The 318 men, they are equivalent Ellos to son 318 hombres que equivalen a 318.000 hombres. Cordão equivale por 1000. One quarter here is equivalent to 1,000 Un colportor equivale por 1000, because it is the Lord who fights for us. Quanto a nós, guardamos porque a es palavra el do Señor quien For us, pelea we por keep the nosotros. words of the Lord. Portanto, empenhai-vos En cuanto a guardar nosotros, vossa alma guardamos para la palabra amar del o Señor. vosso Deus. Therefore, take careful heed Guardad of pues con yourselves diligencia vuestra alma para que améis a Jehová vuestro Por Dios. isso que voltamos a falar sobre Salmo 110. Oh, Señor Jesús. That is why Por eso we're que talking again about volvimos a hablar sobre Salmo 110, versículo 1 al 3. Exatamente a história da vitória de Abraão com 318 homens. This story is Esta exactly the same historia story es of exactamente la the historia de la victoria de Abraham Salmo con 110, 318 tudo hombres. começa com a promessa do Pai de Salmo 110, versículo 1. Todo comienza con sobre essa terra. la promesa del Padre de hacer al Hijo que gobierne sobre esta tierra. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. The Lord said to my Lord, sit at my Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Depois que Deus, com sua suprema grandeza do poder, Nosotros vimos esto en Efesios capítulo 1, después que Dios, con su supereminente grandeza de su poder, Él no solamente resucitó a Jesucristo de entre los muertos, sino que también lo hizo sentar en los lugares celestiales, a su diestra, en el lugar más alto en este universo. at the highest place above all the principalities and powers. isso é uma etapa. Cristo hoje está sentado à direita de Deus. This is just one step. Christ Este sitting at the es right una hand of etapa. God. Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios. Por todos os inimigos de Cristo
debaixo ¿Cuál es el próximo paso? Dios va a colocar, a poner todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. resistência contra o encabeçamento de Cristo. any resistance against the headship of Toda Como Deus vai fazer toda resistencia en contra del encabezamiento de Cristo. ¿Y cómo Dios va a hacer esto? Verse 2 says, "The Lord shall send Versículo the rod of 2. his Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. God uses the cooperation of the church. Dios usa la cooperación de la iglesia. The church will do this La work of iglesia putting hará all enemies este under trabajo the de feet of colocar Christ. todos los enemigos bajo los pies de Cristo. But not the whole entire church literally, but Pero no toda la iglesia literalmente, sino Sión. perhaps the totality of the church is distracted. Tal vez la totalidad de la iglesia está distraída, But God counts on Zion. pero el Señor cuenta con Sión, los que luchan por el reino. Entonces Él enviará desde Sión el cetro de poder para que Cristo domine entre sus enemigos. The church history have gone by. 20 siglos de la historia de la iglesia han pasado. 20th century. Estamos al final del 20º siglo. Christ died on the year 20. Cristo murió en el año 29 del presente calendario And there's still left 4 years. y faltan más 4 años para completar 2000 años. Até 2029 completam-se 22.000 anos. From the A partir de la muerte de Cristo hasta 2029 se completan 2000 años. Inimigos de Cristo ainda não estão postos debaixo dos seus pés. but the enemies of Christ are still not. Pero los enemigos de Cristo aún no están puestos debajo de sus pies. God calls at the last Por eso hour, Dios entonces llama en la última hora a los trabajadores. time to waste. Para os trabalhadores da última hora, No hay más tiempo para esperar. espera que tenham alguma formação Para que los religiosa trabajadores de la última hora, Does not expect Dios no espera que tengan alguna preparación religiosa formal. de teologia. God did not call those who went to a theological college. Dios no llamó a los que hicieron facultades teológicas de teología, Ama a vinda do Senhor. He pero called Dios those llamó who a love usted. the coming of the Lord. Llamó a usted que ama la venida del Señor, Fight for the kingdom of the Lord. Então, para isso, Deus que precisa lucha, que preparar quiere os luchar por el 300 reino del Señor. homens nascidos em casa. Entonces, para esto, Dios necesita preparar a los 318 hombres nacidos en su casa. Versículo 3. Verse 3. Apresentar-se-á voluntariamente o seu povo. Your people shall Versículo, be volunteers. versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá No voluntariamente, momento da aurora At the time of the dawn, y é él, o amanhecer. which is en the el momento O amanhecer de la aurora, é o início, a indicação do início que es el da- amanecer. the beginning of the morning, is El the indication amanecer of the es el coming comienzo, la indicación del comienzo de la venida del Señor. 2020 when the Lord gave us this word. Nós cremos que era a palavra para En nós 2020, dizer cuando el que Señor a nos dio aurora esta estava palabra, iniciando. We believe that nosotros word was creemos que era la palabra para decirnos que la aurora había comenzado. Se apresentou voluntariamente. So the people of God Entonces, presented el themselves pueblo de Quando Dios fala o povo de se Deus, é a presentó igreja de voluntariamente. Deus em Sião. When we talk about the people of God here is Cuando hablo del pueblo de Dios, es la iglesia de Dios en Sión. Em Sião passou a acordar, despertar. Entonces, É a varias lutar. iglesias, el liderazgo de las iglesias en Sión leadership of the churches in pasaron Zion, a despertarse. Es hora de luchar. it is
time to wake Levantou-se o up. ânimo para lutar. And they had this energy to fight. Mas Deus sabe que essa liderança precisa Se levantó el de ánimo para luchar, God knows that this leadership needs pero a Dios reinforcement. sabe que este liderazgo necesita de un refuerzo. 318 homens nascidos em ¿Qué refuerzo? ¿Cuál es el refuerzo? 318 men born in his own house. Aí o Senhor então chamou 318 hombres nacidos en la casa. com santos ornamentos, quer dizer, Ahí a el tradução Señor minha aqui entonces não tá llamó. boa. Eu vou ler uma ¿A tradução, quién? outra So versão. this translation of mine is not so good. I'm going to read another one. Quiere decir, esta traducción aquí no es muy buena. Voy a leer otra versión. So here it says that Aquí your dice, people will present tu themselves pueblo se voluntarily ofrecerá on the day voluntariamente of en the el war. día de tu poder. Dice en la traducción, de tu guerra. Vamos lutar contra os inimigos de Cristo. We will fight Ahora nosotros declaramos la guerra. Colocá-los debaixo dos Vamos a pés de luchar Cristo. contra los enemigos de Cristo Então, nós nos hasta apresentamos que los voluntariamente coloquemos no tempo debajo da los guerra. pies de Cristo. Entonces nosotros no presentamos voluntariamente en el tiempo de la guerra, en la hermosura o en la belleza de su consagración, Ornamento, né? en la hermosura de la santidad. Consagração para Deus, irmãos, é uma Estos beleza, ornamentos esplendor. se refieren a la belleza de la consagración de Dios para Dios. Es una belleza, es un esplendor consagrarse al Señor. Cuando Dios mira al corazón de consagración de Sión, Ele enxerga o esplendor. Aí então o que acontece? Él ve la belleza, Él ve la hermosura, el esplendor. Os jovens Ahí serão entonces, para ¿qué ti sucede? como gotas de orvalho ¿Dónde no estamos? seio Aquí. da aurora. Your young ones will be like drops of the dew. Tus jóvenes serán como gotas de rocío en el seno de la aurora, según la traducción de nuestro hermano. Gotas de orvalho. In the womb of the dawn, ¿Entendieron? the drops of the dew. En el seno de la aurora comienzan a caer las gotas del rocío. Drops of the dew, they cannot be manufactured. Estas Nenhum gotas homem del rocío consegue no fazer pueden gotas de ser orvalho. fabricadas. No man artificially can make the drops of the dew to Ningún hombre artificialmente consigue hacer las gotas de rocío, que ellas caigan, que ellas sucedan. Esto quiere decir que solo Dios puede hacerlo. Entonces, de la nada comenzaron a caer las gotas del rocío, coming down como as gotas del rocío. ¿Qué cosa? Los jóvenes. Passaram a surgir em 2021, 2022 muitos adolescentes. Después de 2020, comenzaron a surgir en 2021, 2022, muchos Aqueles adolescentes. primeiros adolescentes que, como gotas, as primeiras gotas de orvalho que caíram aqui, já Aquellos estão primeros formados adolescentes um que, exército como que gotas, está las lutando primeras na gotas batalha. del rocío que cayeron aquí, ya formaron un ejército, ya están luchando al frente de la 4 anos batalla. já se passaram. because 4 years have already gone by. Aqueles que tinham 13 anos, Porque 14 4 años ya han pasado. Those who were 13 and 14 Aquellos years que old now are tenían 17 and 18. 13 años, nós temos 14 esses años, ya tienen 17, 18 años. que caíram como gotas de orvalho, já lutando na frente da batalha. Nosotros da tenemos Coreia, a do estos Japão. jóvenes No- que no- cayeron na- como gotas del rocío, ya luchando Who are now al frente de la batalla en Corea, en Japón, en África, in Korea, Japan, and Africa. na Europa e aqui nos Estados Unidos. In Europe and also here in the United States. E o Senhor continua fornecendo en esse Europa suprimento y aquí en los sem Estados Unidos. And the Lord continues supplying Y el us Señor this continúa proveyendo este suplir de jóvenes santos sin parar. Estão levantando esses jovens santos. generation after generation. This Generación tras generación están levantándose estos jóvenes santos. and they do not have this legacy from Sardis. Porque já entraram Ellos nessa no pureza da tienen busca mucho de- legado de Because they came Sardis. in already in this purity of the
porque ellos ya entraron en esta pureza de la búsqueda por el reino. Grito de guerra. War cries. Eles já são inconstituídos. Pureza de la palabra, Constituted with that. inmersión, Toma o coração deles. gritos de guerra. Eles não têm muitos vícios. Ellos ya están constituidos con esto. Alguns nós, Y esto es lo que gana el corazón de ellos. Ellos no tienen muchos vicios religiosos. Algunos de nosotros, los adultos, tenemos esos vicios. Thank the Lord, he is Gracias al Señor, el Señor está levantando un ejército con 318 hombres nacidos en casa. Esse exército, para vencer essa guerra, Do you believe that the Lord will ¿Ustedes use creen this que el Señor army va a to usar win this a este battle? ejército para vencer esta guerra? levantado adolescentes entre nós que passaram a amar a palavra de Entonces, Senhor com Dios extrema reverência. Ha levantado a estos adolescentes entre nosotros que comenzaron a amar la palabra del Señor con extremada E reverencia. pureza, Deus os tem abençoado grandemente com a energia da vida. Por su simplicidad y pureza, Dios los ha bendecido grandemente con la energía de la vida. Está dando um novo ritmo à igreja. And God is giving a new pace to the church. Por la cual Dios está dando un nuevo ritmo a la iglesia. Voluntariamente para entronizar Cristo. Exactamente como está en las Escrituras, aparte de las iglesias que se presentaron voluntariamente para entronar a Cristo, para colocar al enemigo de Cristo bajo sus pies. On the throne, be set on the throne. Deus está levantando um exército de jovens santos que equivalem aos 318 homens da casa Dios de está Abraão. levantando un ejército de jóvenes santos que equivalen a los 318 hombres de la casa de Abraham. A casa de adolescentes. They're all born in his own home. The Todos ellos son nacidos en la casa de adolescentes. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Y están siendo preparados para la guerra. Vou ver mais. I don't have more time to Oh, Señor Voltando Jesús. lá, após o Yo no Abraão, tengo tiempo de hablar más que ellos. Yo creo que ustedes pueden desarrollar más esto. Volviendo allí, después de Abraham, volvió de herir a Kedorlaomer y los reyes que estaban con ellos, salió el rey de Sodoma. Eu vou dizer para vocês, ó. Nós vemos o versículo 17 quando chegou o rei de Sodoma. Yo voy a decirles a ustedes, 17 when the king of nosotros Sodom- vemos el versículo 18 cuando llegó el rey de Na Sodoma. verdade é por agradecimento. He came to meet Abraham because he wanted to thank him. Recibir especialmente a Abraham en verdad es por agradecerle, por agradecimiento. Verse 7 Ahora, hermanos, vamos a leer to verse 21. Tem el três 17, versículos para que mí eu vou deixar salta al depois. 21. 3 verses here which I will leave for later on. 17 Hay vai 3 para versículos aquí que voy a dejar para después. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. 17 va al 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Gods for yourself. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto as mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O Deus que Abraão cria era Deus Altíssimo, possuidor dos céus. Presten atención. Attention to this. El Dios que Abraham creía era un Dios altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Preocupava em lutar pelos bens aqui na terra. That's why he was not concerned about fighting for possessions on earth. Porque Por eso Deus que él a no se quem ele preocupaba serve, en o Deus luchar que por los possui bienes de aquí de la God tierra, whom he served was the possessor of all these porque things. Dios a quien él sirve es Dios es dueño de todas esas cosas. For the things of the earth. Por tanto, nosotros también no tenemos el corazón por estas cosas de la tierra.
Porque o nosso Deus é Deus por los bienes, por las propiedades, por los patrimonios. Por isso ele diz, Porque nuestro Dios es el Dios poseedor del cielo y de la tierra. Por eso Él dijo al rey de Sodoma, el versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Ni un hilo, ni una correa de la sandalia, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens ané. Nada quiero para mí, sino lo o seu quinhão. excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Abraão recusou a grande oportunidade de se tornar nas palavras de hoje, bilionário. Abraham rechazó la gran oportunidad de tornarse, de hacerse en la palabra de hoy un billonario. No seu coração não tinha Hermanos, apego pelos este es el corazón de Abraham. En su corazón no había ningún apego a los bienes materiales, porque él creía en el Dios Altísimo que posee el cielo y la tierra. homens comeram na batalha. Él solo pidió para que sus 318 hombres comieron en la batalla, Coisa eles tomem, mas eu não quero nada de você. y sus aliados, si ellos querían tomar algo, que ellos lo tomen, pero yo no quiero nada de usted. Vocês, irmão, Abraão não tinha coração nas coisas dos bens materiais. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, Abraham no tenía el corazón en las cosas Também materiales. deve ter o mesmo coração. Hoy, quien quiere luchar por el reino de los cielos también debe tener el mismo corazón. Agora, irmãos, eu quero ler esses 3 versículos. Nuestro desapego a las cosas materiales. Ahora, hermanos, yo quiero leer estos 3 versículos para ustedes que son muy especiales. Melquisedeque, Aparece un personaje misterioso de la nada, ele trouxe pão e vinho. Melquisedec, rey de Salem. Do Deus Altíssimo. Él trajo pan y vino y él era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedeque a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Y bendijo, possui os céus e a terra. diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Aqui está a prova de que Abraão não venceria contra os 318 homens, claro. se não Aquí está la prueba de que Abraham seus inimigos nas no vencería con 318 hombres, claro, si no fuese Dios quien le entregó a sus enemigos en su mano. Então, irmãos, não confiamos nas nossas próprias forças. Therefore, saints, we do not trust in our own strength. Nós confiamos a quem Entonces, servimos, hermanos, o Deus no Altíssimo confiamos que en possui nuestras os propias céus e a fuerzas. terra. We trust the one Nosotros whom we serve, confiamos a God quien Most High, servimos, the al possessor Dios of heaven and earth. Altísimo Nós que cremos posee na los sua cielos palavra y la com tierra. simplicidade e com pureza de coração. We believe in His word with simplicity and purity of Nosotros heart. creemos en su palabra con simplicidad, con pureza de corazón. We do not have any capacity. Agora vamos ver Él quem es esse capaz de todo. Melquisedeque. Now let's take a look. Nosotros no tenemos ninguna capacidad. Ahora vamos a ver quién es este Melquisedec. Versículo 1. Verse 1. Capítulo 7 de Hebreos. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote Versículo do 1. Altíssimo,
For this Melchizedek, Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Para o qual também que Abraão salió a separou recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los primeiramente reyes, y interpreta le a bendijo, justiça. a quien asimismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. A interpretação do nome Melquisedeque. So the scriptures themselves give us Entonces, interpretation la of the misma name. escritura aquí nos da la interpretación del nombre Melquisedec. Interpretation from Melchizedek is translated into king, Melquisedec Que é se também o interpreta rei de como Salem, Rey de ou Justicia, seja, rei de paz. which is also the king of Salem, que es también el Rey de Salem, E aqui o sea, define, Rey ele de é paz. sem pai, sem mãe, sem genealogia. and there is a definition Y aquí without define, father, without mother, without sin genealogy. padre, sin madre, sin genealogía, E nem fim de existência. Having neither beginning of days nor end of que no life, tiene principio de días Feito semelhante ni ao fin Filho de Deus, vida, permanece sacerdote eternamente. but made like the Son sino of God, hecho who reigns semejante in al peace Hijo de with Dios, permanece sacerdote para siempre. Therefore, brothers and sisters, do not ask me who he is. Ele, na verdade, para mim, Por eso, hermanos, no me pregunte quién In era. reality, he is a figure of Christ. não tem Él, en verdad, para mí, es una figura de Cristo. Beginning of days nor end of life. não tem genealogia. He has no No genealogy. tiene Qual homem que não tem comienzo genealogia? de días, no tiene fin de días, Melchizedek. no tiene genealogía. Ele ¿Cuál é hombre no semelhante tiene ao genealogía? Deus, certo? Melquisedec. Que ¿No es así? sacerdote. Entonces, hermanos, Él es semejante al Hijo de Dios Então, ele y prefigura permanece Cristo, sacerdote ele que é para o siempre. eterno, e apresenta a Cristo como Entonces, nosso Él prefigura a sumo Cristo, sacerdote aquel eterno. que es el eterno, Christ, y eternal one, presenta a Cristo como nuestro sumo sacerdote perpetuo. continually, High priest. the high priest continually. Nós lemos Salmo 110, 1 a 3. We read Psalm 110. High verses 1 priest. to 3. Mas nós nunca prestamos atenção Nosotros no verso 4. But we never Leímos mentioned Salmos the verse 110, 1 al O 3. Senhor jurou e não se arrependerá. Pero nosotros nunca prestamos atención al versículo 4. El Señor The juró Lord has y no se sworn and will arrepentirá. not relent. Tu és sacerdote Versículo 4. para sempre, You se- segundo a ordem de Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Né? Nós deixamos passar esse versículo. we skip this verse. ¿Eh? Então, irmãos, vamos Nosotros para dejamos versículo cap- então, pasar de largo versículo este 4 versículo. mostra, Entonces, hermanos, ele é o vamos a sumo continuar. sacerdote da Entonces, ordem versículo de 4 muestra, Melquisedec. Él es el sumo sacerdote He is the high de la priest orden de of Melquisedec. Melchizedek. O livro de Hebreus, ele apresenta Cristo como El libro de Hebreos, él presenta a Cristo como sumo sacerdote. primeiramente ele apresenta Cristo como sumo sacerdote ainda Primeramente, na Él presenta semelhança a Cristo do como sacerdote sumo de Arão. sacerdote First of aún all, he presents en la Christ as semejanza the del high priest sacerdocio de according Aarón. to Aaron. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebrews chapter 2 verse 17. Hebreos capítulo Versículo 2, 17 diz assim, versículo "Por isso mesmo 17. convinha que em todas as coisas se tornasse Versículo 17 semelhante dice aos así, irmãos para por ser lo cual debía misericordioso ser en todo y fiel semejante sumo a sus sacerdote hermanos, nas para coisas venir a ser precisas, misericordioso y fiel e sumo para fazer sacerdote propiciação pelos pecados en do lo povo". que a Dios se refiere para Therefore, in all expiar things, los he had to be pecados made del like his pueblo. brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Pois aquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados. Por lo For in that he himself has suffered, being es tempted, poderoso he is para, able to aid those pues who are en cuanto él tempted. mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Entonces Cristo es el sumo sacerdote semejante a Aarón para ser nuestra propiciación por nuestros pecados. Propitiation of our sins. É pelo seu sacerdócio que hoje nós temos acesso ao Deus Pai. It is through his Es por su sacerdocio que hoy nosotros tenemos acceso a Dios el Padre. receive the forgiveness of sins. Agora vamos para Recibimos el perdón de los pecados. Hebrews chapter 6. versículo Ahora 18. vamos a Hebreos capítulo 6, Portanto, versículo 18. para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível Para que que Deus minta, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, God to lie. forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de tengamos un lançar mão da fortísimo esperança consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, Set a before us. qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra la cual tenemos além como do véu. segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, And which enters the presence of behind the veil. Onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado donde sumo Jesús sacerdote entró por para nosotros sempre, como mediante precursor, a ordem hecho de sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. A partir do capítulo 6 de Hebreus, ele mostra que Cristo se tornou sumo sacerdote. A partir del capítulo 6 de Hebreos, Él nos muestra que Cristo se tornó sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, y aquí nosotros vemos que Él está ministrando su oficio desde el cielo. Become the high priest according to the order of Melchizedek, and his ministry from heaven. Ele já está além do véu, no santo dos santos. Él Hoje ya está no céu. más allá del velo, en el lugar santísimo, hoy está en los cielos. Esse sacerdócio, sumo sacerdócio, segundo a ordem de Entonces, Melquisedec, este sacerdocio, sumo sacerdocio, según la orden de Melquisedec, es ejercido desde los cielos. Eu vou voltar para o versículo 18. Vou ver se vocês entenderam aqui. I'm going to go back to verse 18 to see if Yo voy a volver al versículo 18, a ver si ustedes entendieron aquí. Alento, encorajamento. Hermanos, Brothers and sisters, let's vamos have a a strong tener un consolation. fuerte aliento. Nós podemos correr para o refúgio. Nosotros podemos correr al refugio. Irmãos, é um porto seguro. And this Este refugio, hermanos, es un puerto Esse seguro. porto seguro é para quem nós podemos lançar. Y este puerto a seguro âncora da es nossa para alma. quien nosotros podemos echar, lanzar el ancla de nuestra alma. Nós vivemos nesse mundo. we live in this world. Não somos Nosotros vivimos en este mundo. Esse mundo não nos No somos de este mundo. This world does not give us Este stability. mundo no nos da estabilidad. We are over the waters of this world. Nosotros estamos sobre las aguas de este barco mundo. do mundo e não tem Si usted âncora. If you es own este this barco boat, sobre las aguas del mundo y no tiene un ancla, Você está à deriva. you are going usted está a la Sua deriva. alma é como barco em deriva, à deriva. Su alma es como un barco a la deriva. drifting. E hoje nós temos sumo sacerdote lá no céu. Y hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Nós não temos nenhum lugar seguro para a gente lançar. Aquí en la tierra nosotros no tenemos ningún lugar seguro para lanzar nuestras Mas anclas. Cristo realizou a redenção, ele está lá no céu. Pero Cristo realizó la redención. Él está allí en los cielos, entró más allá del velo, en el lugar santísimo celestial. Seguro. That is the only Allá es el único lugar seguro. Eu devo lançar a minha âncora. where I need Y to donde set my yo anchor. debo lanzar mi ancla. Instável. My soul is unstable. Mi alma es inestable. Are unstable. Eu preciso Mis emociones son inestables. eu preciso
Yo necesito de un refugio. I need a safe place. Yo necesito de un lugar seguro y firme. Cannot be drifting. Mas graças a Deus nós temos Mi alma no puede quedar a la deriva, pero gracias a Dios nosotros tenemos un sumo sacerdote que está allá en los cielos. Let's send our anchor over there. Vamos a lanzar nuestra ancla allá. estamos aqui à deriva. Y nosotros quedamos seguros. Não tem direção. No estamos aquí a la deriva. Nós temos direção. Nosotros no somos aquellos que no tienen dirección. Nosotros tenemos dirección. Sabemos a dónde vamos. Sumo sacerdote. ¡Oh, Señor Jesús! Es para esto que sirve el sumo sacerdote. Chapter 7, verse Capítulo 7 de Hebreos, versículo 7. Que o inferior é abençoado. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Então Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Entonces, Abraham dio el diezmo para Melquisedec. Melquisedeque abençoou Abraão. and Melchizedek blessed. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Inferior. So the superior, Es el superior que bendice al inferior. Arão, Entonces, hasta Levi, Aarón ofertou dízimo Levi para Melquisedeque. ofrendó el diezmo para Melquisedec. he offered the tithe. Abraham offered the tithe to Melchizedek. Não sei se vocês entenderam. I'm not sure if you, Os if you levitas understand that. No sé si ustedes entendieron. recebem o dízimo, Los levitas, Levites, por la ley de Dios, reciben el diezmo del pueblo. mas Levi pagou o dízimo Pero para Levi Melquisedeque por meio de Pagó Abraão. el diezmo para Melquisedec por medio de Abraham. Abraham. Aqui, ó, versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os quais Aquí, recebem versículo dízimos, 8. porém ali Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que He vive. receives them, of whom it is witnessed that he lives. é por assim dizer, também Levi que recebe dízimos pagou-os. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Abraham, so to speak. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Porque Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Aí voltando para o versículo 4, considerai pois como era grande. Ahí, volviendo al versículo 4. Patriarca pagou Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, né? de Ciertamente, acordo com los o que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Through they have come from the loins of Abraham. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu Pero o aquel dízimo cuya de genealogía no Abraão, está contada entre ellos, tinha tomó as promessas. de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. Então, Melquisedeque superior. So Melchizedek is Entonces, Para terminar Melquisedec essa reunião, es vamos superior. pra Para terminar esta reunión, vamos a Gênesis 14, né? para And to conclude this meeting, Génesis let's go to 14, Genesis 14, versículo 20. e 20. E Oh, bendito seja o Deus Altíssimo. que 14, entregou 20. seus Y adversários bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano 14:20, and blessed y le dio a Abraham God los Most diezmos High, de todo. who has delivered your enemies into your hand. Como você acha que Abraão venceu os 4 reis com 318? ¿Cómo usted cree que Abraham venció a los 4 reyes con 318 hombres? 118 men. Evidentemente, Deus, o Altíssimo,
Evidentemente, Dios, el Altísimo, los entregó en sus manos. Mas houve intermediário aqui. But there was Pero some hubo un intermediario aquí. a middleman here. Melquisedeque apareceu de repente para mostrar que Melquisedec apareció de repente, es para mostrar que Melquisedec hizo un trabajo aquí. To show that he did something. que trabalho Melquisedeque fez para Abraão. What kind of ¿Qué trabajo Melquisedec hizo para Abraham? Melquisedeque intercedeu por Abraão. Melquisedec intercedió por Abraham. Temos alguém intercedendo por nós. Hoy nosotros tenemos a alguien intercediendo por nosotros. Cristo, como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, entró más allá del velo. Lá do céu, o sumo sacerdote está intercedendo. Ya desde los cielos, el sumo sacerdote está intercediendo por la iglesia. Quando você está na rua fazendo comportagem, When you are on the streets, doing Cuando usted está en las calles haciendo colportaje, o céu está intercedendo por você. sepa que Cristo desde los cielos está intercediendo por usted. Está fazendo uma operação TCI. when you are Cuando usted está haciendo Você está la operación del TCI, you are at the house of teens, o usted está en la casa de adolescente, preaching the gospel, taking care of o predicando el evangelio, cuidando de las personas, doing family mission or mission trip. haciendo Cristo family mission o mission trip. lá no céu. Sepa que Cristo, como el sumo sacerdote desde los cielos, está intercediendo por usted. Vitória é graças a essas intercessões. Nuestra victoria es gracias a estas intercesiones The arm of the que mueven el brazo del Dios Altísimo. therefore says that's Por tanto, hermanos, vamos a sentirnos seguros. Minha alma está segura. in this fight for the En esta lucha por el reino, mi alma está segura. Lá num porto seguro. Yo lancé mi ancla allí, haven. Eu en não un sou puerto seguro. I am not unstable. Eu estou bem estável. Yo no soy inestable. Tenho que luta Yo por mí. estoy bien estable. Fights for me. Que intercede Yo tengo uno que lucha por mí, intercede enquanto eu luto uno que pela intercede por mí, I am fighting for que intercede cuando yo lucho por la iglesia y por el reino. Dios los bendiga a ustedes.